Tonna pusayamne wototono wende wonton kibe wakar puga de kete akam pugo de ba maimunata kaboren sokol kam sinda mazigam ngasa ba jodone amoton pa duniji tor saban PDG Inoussa Wamba e runde kibe ojurado na ye wotone. Pour le hantim, c'est le botem de kiri yon kolo kalma ya sababu ti parab son kombang son dun kangan daran of nantal sekni ki ba kitba am pibiam da te wala wi marsa so wat woto noa of gese tam tonre son wala nebni so pa gilli yon kolo kalma ya sababu to je mba wala temsa et nantal tab kin zi ma kun zi gem ti williamba ti la commentaire sous le symptôme la fo wa ngam son bon kwai tirene of sera ki ba kitba anajer supano mas kwese kenne gebo nisba yitba tum kangana mpwa yezima kun zigum ton kibo jurana yotone kale kane nanta sela venam si yotone. Aywa biri yelme posma ti kale kati etkinwi marsi raninga anduno vitana spagap sanya ke ngomno vima yeto bon ti wi marsa ya city yum fa Burkina Faso wi marsa kike ba tobo ya gangi baramba la ron kangana yumna pagap sulinya kayam to bon koy ti initiative célébrer le 8 mars autrement zakhar kwese ndati pagwo parsembe Burkina Faso kam fa tron wane no bumbu to tron song nebni sibnyo ko local ma ya sababu tabje yib temson wa kaset ne se zaki ba kitba ne kam pour ba munata kabore Nimbuira yin sidga ni zuet ba option boni na sarende ti déplacer interne rambatara pasro option ngor basuka et tuen sora par ba sulpa laninga option bonde ni na sarenti initiative célébrer le 8 mars autrement wa ratinyeti ya par suli sandata ti bam porta ba tiem 8 mars a tienra modèle ron kanga yumda option dat tienga woto ami aria suntuni terrorisme son wani zules buto tora amwa yikarara yemre ankulum bayirin le fa man ya san matin giga sa sida mahamiya buni nawa zetba nimbana ka akema musko ya yin sidga adam biga katwen tonya bagabala kwamba sembe situation ningawa to nintam kayi barara mamya bakaya mpo wakati mamenga swanta mamwola futunda be mamdogo nkenge padwa yara antokonda kombona ka futu antole la ay mamim tikaseke terrorisme sirwani non buto tore ti sula ramrata ti paraba suntuni 8 mars ti tigra zuet ba yelle top tonre ner fari kasantare top nata bam pam songre ndi kunko nimbamba tarita sawadgo sumbe sul kanga tora anantos bam yamya kravunri yare yin ti ton taxia ti ermetreme mbol neba ti nerfa wane tankare Tinataba, un son gouvernement, un son zouetba, un son hambepet pour un dunno. Ya nimba zer kanga en kite, titon wanambo neba, tabuwa, tia sur pit kille. Warabsa soria, nerfa sakala nugla non lare. Tit song taba, until taba, tiluna ya bamba, beor kamis wat ziningwe. Debla nisba son wanda ton lui subtonya kanga pourwa objen tuen sokrab mesengete ya wan lab na mani rewengi bangiti initiative ramba juen tarab yel swe ton zempa ka compte Mobicash Mobicash yam santari iwa kile yibenda tinkise yam tweme to ligida pisopwe pitalaye pilaye Pinila yem away 70 31 11 89 Asaya Orange Money Pisopwe la yopwe
Bini la tabo, bisob la tabo, bisob la tabo. 77 83 63 63. Kundamba kanan tek ligda bala ti son wantara kuna to meti kawa ligdi initiative ram sokla men nan pame en kamare fa Yam san datamne ya safan la yam tara ya fut la yam tara wi marsa kete beuro wi marsa rare wi marsa yite zame tonna zinda ziska terse wala maison du peuple wala stade municipal stade du 4 août nesse yirenda na wan to si fagili la nebla nisba san wan dat me en kisub ligdi la biolan karata anan tola orange mane walma mobi kasha o mwinga meti wi marsa keti bureau wi marsa rare en leben pasa yiti zame obna larma min sandu kokol so hon sore pharmacie ram mo leben pa alimentation ramba poussé tiner la ninga fa wa mana ra ti bono kelta ratin dikanu bumunya bamba obyam yakra pourrin be so ton to ninga nu bumbu kokol bamba poussé aywa digital tama sankeng le brawa ngam liamba ti l'argamental sous la pipi sur le bonnet alliance burkinabé des chargeurs ibn saba groupement des transporteurs de observe kiba kit ba wala yam sengeta na jak sub supanom kwese entas wala monsieur Inoussa Kanazwe wanti yeda obtuni ngap son bonti kanis logistique bon waden sekanga noa yati sur le cancer tagadame akanis logistique ab kien wala tumna pour ti jib ni so fa gile wala bam ndali kede ne ba fa gile me ligidam bam kien bene do ko jiba pompon tina sa dam bon ngene so bati concurrence déloyale ndimen kete to sel ki ba kit bo to no na wul ko so pananga la gesse no kenen nga pantin ndeke ti tumna ton ndeke sore wala sincèrada et nam bab sabne da yemre to te kotondo venam si yido tone Mamia président du groupement des transporteurs de minerais du Burkina. Ton ya GIE a wala nepson untava, jemetava, nda mobila nantume. La ton tumde a transport. Le minera ma la ton tumde. Ton tumde klenkera usbo. Ton singa la main. Tia simate a taba wa passé te ton neba la ton mi comme te tourne no yam sanya transporteur yam yeta me sam tiane so no ne tourne ya hi mu pakke bala ti wana ton ya ne pentar mu bindamba tourne yor so femba la ton ne pas ne tite donc tourne do tourne a bene ligde ton nampa nandi tonna ligde hina yitoto aha yi biluri ton ka ten king tore aha nli jek biluri ton teme te mubilan sambil malre la ton me pame malre zahil sa sida mam ton chongon buninga wa ton datam ti tingara menga gehel ninga ambe tum kanga poya ngesa na yitoto opsa yiki son tondo o mikrem tan tuka ba nyene hanteme bon ni bu so men diti yella men poa burkina be yam ja so fe mu wusko ha ni klenkera so fe mu ndara camion yibu camion taba camion nase camion pige camion kwabra fa be groupement poa la c'est jamais ton taba ti camion yibu ti camion ta katen le tomier e fa n'en parle ton mo dam ta kani sante avec les gens Moyoka, ou le gouvernement a mis comme ti contre quand a fait neba, il dit pas vraiment winning quoi. Sans parler au tournoi, il y a trop de tondo. Si vous avez un magazine, ton un problème d'âme. Il n'y a pas d'exibo, il y a trop. Il faut que Sima intègre Siki. Je note tant qu'il y a l'homme, il y a tant qu'on a tout Siki. Je joue un canon de King Fada. Intègre Siki, il y a un parle, il tient l'équilibre l'homme. Qu'est-ce que ça doit?
Rinon lagam tula kwa watila foding tore na chinga la fo zima William ti lagam ter sula hantum de la fo wengan kwa kwata bonti roine bam me sera kiba kitba wala yam sengeta la sera kiba kitba zaka da kwese supano an kwese antasir wala sindika ninga sembe wala zima kun zigwa tibala yel wusun zin bene ti bam be makdenti no kenra akayi wala sera de tibala gomna zima hanka som yelen tumuso hanka som bene ti agwam lagam yinga ngom na tibam da taran ta le bum da tren ngom nen ta zaka probene ti tum na tum pa wala malare la bam le pa kibe kibe to to zaka ko suli bala tibam kamin ringa ya tum nan se pa sombi bi ya para han kalo to ya pharmacien na mbe tum na tora ya ri yi zabar bambi bi elam to wana ti tum kan yi woto to ne nam bab sab tor sabatop ci kan ko venam se yiro to ne Miura yunga ilise to bon mamta mo de nga association be wona de don di sam bénévole jima kibari ti ya qualité au passement ya wa gom de sam pajem si ken ngana tondo parce que bumbu sen to de ngomuro pour on ta saya sida le mamta da manta ya bumbu si ya po ya gabo la yiti ngomla parce que saya sida isha ngomuro pour man ka l'automne va le mieux métier bisawe tizim gom nam de secret professionnel bébé amam gom la saranda pour moi la mos ma pour mon america nan digele yinga tibnente yoko c'est tout tondo ya tinga wejio yimi métier gom la hite kasa ne de fa josek kinga ton dezima donc ya ma kitma bi kun wata na wa gom ma nona danga shongo ma menga na yila ti journalist namba tondo hombo ndu man daga ande remba tonga ti si wum go ma bere gande atas population a le yen lo tombe ni si mission pour don gom de ti ma pasoma ti bison tumda apa bumbu si shomai wa ya shoma na bamba mi apa shoma na tonde parce que mum de gom gom dia post number pour yen papa tonde mi emeti shin fa ushin jini ne san pa bijin fa na wi kem ba ya bijin mi fa na yi kem wi san pa bijin san ma san da me pa to pa san ya tile yamba ya hankal fot na mbo wi li walwa ibon san na mi ya pa watan de shaka pa to bijin bu ba la pa yi kide la san na yi bi la san bien la fi ki jin pa son ma pa association gome ya lo to go ma la lo dinga mu to ngom diawa ya jube do pa so mai ya sam da me ana ya tinga ko jena to ndeji mo da kinga to ndeji ma pasama opération no programme pas chaque dia si ninga ma jamsia ma mimi turu wo bon ko ngi lobada remba abire bon ya ne da nan jin jin para ti remba usenji ni patum somo bale nan taraga ba tum somo mi nan taraga ne de fa data soma journalina ma shokuti ya ka parti somo no yesida ci sokati on katninga ni ne temps men to ya ke jini la ma mission am pas songo ma menga ne man pour ndama la songo parce que c'est jini ni banda tinga ni ba toujours pied te bamba tika bo te bo gum ne tum ni nga man tum de jima pas songo ya on pa jemsi lo tomba gum kanga pa jem na ton de ba ki de gayam nanta la dawa kengi ngo sikra jinga ti William de janvier kura son pisi la yopo de temps février kura sama yibo ministère ninga singa de ngo sikra yel mona braga iraga ya boyen ya ti Burkina Faso ni mbuide fa gi ton 15 octobre yi mbu sikra pour un kaya bum train et sabab ti pam la fait de bon ngi koy ga ti sport pour tous kam pour même monita ka bol papa second engine benen ka seta la woto Obragan tulga lami asidi yibe la vince. Janvier wa kura sempisi la yo point torontan février wa kura sma yiba son lora. I toen yela meti Burkina Faso wen visa nasa pour moi. Ni mbuida gilfa kapi Louis Sabtoro. Sanchere ni wisra ministère. Rati yeti ministère des sports et des loisirs. Se sigli no kendel la ning na yeli mbor ni mbuida gilfa kapi tobtien wisra yela. Adauda Azupio Sensiria ministre la ninga sengeta yin wisra yele Burkina Faso kanwa absid nan konka seto tini mbuire sit saka min yi wusro nan sit Louis Sabtoro tumda pouré Tata mapo la région la mapo ari ni mbuire sit saka be nan ki wara pouré o kinna mo ni no o tabda widi la haya ni tumtumra zinza o bada ascenseur ramba regret escalier
le ramba la rifa ya buinga bala spora kota lafe ko haman spora ko pamda lafe man yodi simbimbe bene antwin pam foma aya bans pamba o milam da ko yiswa zeng sanka lafiwa yin wisgra nyoro ya sun kombangan sore ariare menga amwani ministère asid narapanga na togon sigli tumda no ken kangap sombole ti sport pour tous donc itam ti fo tumda pamda panga ko pamda rorun tumde ade sport watunu yeta akota zoro vim no ditaba bala hanna manda ni busugo donc sport ayel somda katar makrtari wodo kane son tunrup so la ningap son bonde ti avenue Kwame Nkrumah wa obinyeme to bisit sigilga yin wisgra man son buto tore leben pas wala re buto tore soro zugo ob manas kanga wa minira winga meti asna yile leben Kwame Nkrumah ra sando ari jete ton ministère des sports ni loisir ramba ya tile et ton jere na mande en sakamana na manti burkina bera ba ni zo ramba fa non ton tena wata bule bo wa Kwame Nkrumah zuwe ya venu kanga anda sing ya toto bale bo yiro tone renda no ken kanga sanandik semaine da to bon sport pour tous arwan toron ya rem leben pa défilé de mode dam zugu labna lebran para kwilensa kala na yalser gota na ba wannan tabgan daga zamana bane wannan ke tirmi tabchiri